Ustedes saben You know la historia de Moisés. the story of Moses. La Biblia dice que The Bible says el pueblo clamó that the people cried out a Jehová to Jehovah para que lo sacara de Egipto. so that he would take them out of Egypt. Usted sabe que hay una diferencia entre clamar y orar. You know that there's a difference between crying out and praying. Usted sabe que cuando usted ora, You know that when you pray, usted se siente bien, you feel well. se siente como que satisfecho. You feel satisfied. Entonces la oración tiene que ver contigo. So the prayer has to do with you. Pero cuando tú clamas, But when you cry out, tú mueves a Dios. you move God. La Biblia dice en Jeremías, The Bible says in Jeremiah, clama a mí cry out to me, y yo and I te responderé. will answer. Así que es necesario So it is necessary que volvamos a clamar. that we go back to crying out. Porque usted Because- sabe que cuando ellos clamaron, You know that when they cried out, ellos salieron de Egipto. they left Egypt. Lo que ellos no sabían, What they did not know que después de una salida was that after an exit, hay una entrada. there's an entrance. Tú no sales para quedarte en la puerta. You do not leave to Tú stay sales at the para door. entrar. You leave to enter. Entonces solamente vemos la salida. So we just see the exit, Nos quedamos mirando hacia atrás, and we stay looking back, tratando de caminar hacia el frente. trying to move forward. Pero si tú caminas mirando hacia el frente, But if you walk looking forward, tu imaginación se expande. your imagination expands. Amén. Amen? Porque no es lo mismo estar con memorias Because it's not the same thing being with que memories tener imaginación. than having an imagination. Muchos de nosotros Many of us, caminamos bajo memorias we walk under memories, y no queremos caminar and we do not want to walk bajo imaginación. under imagination. Porque la imaginación Because te imagination traslada a otra dimensión transitions you to another donde tú ves las dimension cosas mucho mejor. where you see things much better. Amén. Amen? Pues eso le pasó a Josué. Well, that's what happened to Joshua. Vamos a hablar en esta tarde. We're going to talk about this afternoon. Seguimos bajo momentum, We continue under the series Momentum, pero el subtema but the subtitle es conquistado is Conquered para conquistar. to Conquer. Tú no puedes ir a conquistar You cannot go to conquer si tú no has sido conquistado if you have not been conquered por el amor de Dios. by the love of God. A veces queremos conquistar, Sometimes we want to conquer, pero todavía no hemos ido a la cruz. but we have not gone to the cross. Amén. Amen? La Biblia dice en Josué, The Bible says in Joshua capítulo 3, chapter 3, versículos 3 y 4. verse 3 and 4. Y mandaron al pueblo And they sent the people, diciendo, saying, cuando veáis el arca del pacto when you see the ark of the covenant de Jehová vuestro Dios of the Lord your God y los levitas sacerdotes que la llevan, being carried by the Levitical priests, vosotros saldréis de vuestro lugar then you shall set out from your place y marcharéis en pos de ella, and follow it, a fin de que sepáis so that you may know el camino por donde habéis de ir, the way that you shall go. por cuanto vosotros For you no habéis pasado have not passed antes de ahora this way before. por este camino. Pero entre vosotros y ella But between you and her, haya distancia between you and it, let there be a distance como de 2000 codos. about 2,000 cubits. No os acercáis a ella. Do not come near it. Cuando se habla del arca del pacto, When we speak of the Ark of the Covenant, lo que se está hablando what we're talking about es de la presencia de Dios. is God's presence. Entonces, Then él le está explicando, he is explaining, nosotros vamos a caminar we're going to go walk por un sitio by a place donde antes where before no hemos caminado. we've never walked through it before. En otras palabras, In other words, va a haber una experiencia there will be a diferente. different experience. En otras palabras, In other words, lo que Dios hizo, what God did, quizás no lo vuelva a hacer. maybe he won't do it again. Lo va a hacer He's going to diferente. do it differently. En otras palabras,
En otras palabras, In other words, no podemos we cannot encajonar a Dios put God in a box a nuestros paradigmas, according to our a nuestras paradigm, creencias, according to our beliefs, porque Él es Dios. because He is God. Él es soberano Dios. He is sovereign God. Él hace las cosas como Él He quiere. does things like He likes. Entonces le está diciendo, So He is saying to them, prepárate, prepare yourself, prepara tu mente, prepare your mind, prepara tu corazón, prepare your heart, porque lo que tú vas a ver, because what you're going to see, quizás no lo has visto antes, maybe you've never seen it before. solamente Only obedece, obey, obedece. obey. Cuando Josué When Joshua fue llamado por Dios was called by God, y antes de ir a conquistar, and before going to conquer, él se paró en un sitio, he stood in a place, el último campamento para entrar a la tierra prometida, the last encampment to enter the promised land se llamaba was called Sitín. Sittim. Y Sitín And Sittim significa means árbol tree con espinas. of thorns. Estuvo allí 3 días. He was there for 3 days. En otras palabras, In other words, para él ir a conquistar a Jericó, to go to conquer Jericho, él tuvo que pararse en el madero he had to stand donde estaban las espinas at the place where the thorns para were ir poder a conquistar. to go and conquer. En otras palabras, Dios, In other words, God, Jehová, Jehovah, lo llevó took him a la cruz. to the cross. Nosotros no podemos conquistar We cannot conquer si no hemos sido conquistados por el amor de Dios. if we have not been conquered by God's Si love. nosotros no vemos nuestro pecado en la cruz, If we do not see our sin on the cross, y tú puedes decir, and you can say, yo debí de estar ahí, I should have been there, pero el amor de Dios, but God's love, Él fue por mí, He went for me me. compró a precio de He sangre. bought me at the price Ya yo of no blood. tengo que pagar ese I don't precio. have to pay that price. Solamente me humillo, I just me have to humble arrepiento. myself and repent. Y tú sabes un secreto, And you know a secret? que Él no solo murió por mi pasado, Not only did He die for Él my murió past, por los pecados futuros. He died for my future sins. Eso es poderoso. That's powerful. Pues Dios lo llevó allí a Josué. So God took Joshua there. Era un acto It profético was a prophetic act de lo que iba a suceder en el Gólgota. of what was going to happen. En otras palabras, In other words, nosotros, we, si vamos a caminar para una conquista, if we're going to walk towards a conquest, nosotros tenemos que entender we have to understand que es por gracia. that it's by grace. No podemos ponernos orgullosos We cannot become prideful de que yo lo hice. that I did it, Porque en esa cruz because on that cross estaba nuevo comienzo. was new beginning. La Biblia dice, The Bible says, lo voy a citar, and I'm going to cite it, que antes en todas estas cosas, eso está en Romanos 8:37, Romans 8:37. antes en todas estas cosas, Now in all these things, somos más que we vencedores are more than conquerors por medio through de aquel que nos amó. He that loved us. En otras palabras, In other words, para nosotros conquistar y vencer, in order for us to conquer and tenemos que defeat, entender que fue Jesús. we have to understand that it was Jesus. Tenemos que tener fe en Jesús. We have to have faith in Jesus. No cualquier fe. Not any faith. El hebreo conoce la fe The Hebrew knows the faith como émuna. as enuma, Y esa es una fe obediente a sus and preceptos. it's an obedient faith. No es cualquier fe. It's not just any faith, Porque el mundo tiene fe, because the world has faith, pero la iglesia but the church tiene preceptos has commandments que hay que caminar en that ellos. we have to walk in them, Y eso se conoce como una fe obediente. and that is known as an obedient faith. La Biblia dice en Deuteronomio 28 The Bible says in Deuteronomy que tú 28 decides that you si decide tú caminas en bendición if you walk in blessing o caminas en or maldición. if you walk in curse.
Entonces tú decides. So you decide. El caminar en bendición Walking in blessing se conoce is known como una fe obediente. as an obedient faith. Como que si tú haces eso, It's like if you do that, Dios te va a bendecir. God will bless you. Pero yo te quiero decir un secreto. But I want to tell you a Que secret. Jesús That Jesus llevó toda esa obediencia took all of that obedience a la cruz. to the cross. Porque si no, yo hubiera ido a morir en la cruz y yo lo hubiera hecho. Because if not, I would have been the one to Pero die él on miró the hacia cross. abajo. But he looked down. No hay ninguno justo. There's no one righteous. Pero algo yo tengo que hacer. I have to do something. Si Adán pecó And Adam sinned, y yo tengo preceptos, and I have commandments. yo no puedo ir en espíritu. I cannot go in spirit. Yo me tengo que hacer hombre So I have to become a man para no violar mis preceptos, to not violate my para no commandments, violar la ley. to not violate Porque the la law. tierra fue hecha Because the earth was made para los hombres. for men. Él se hizo hombre He became a man y murió and he died. para que esa obediencia So that obedience fuera completa. was whole. Colosenses dice Colossians que says tú y yo that you and I somos completos en Él. are whole in him. Entonces, si eso a ti no te So conquista, if that does not conquer you, yo no sé cómo I don't cómo know. podemos decirlo. I don't know how we can say it No sé cómo puedo or expresarlo. how I can express it. Porque el amor de Dios Because God's love es incomprensible. is Pero me incomprehensible, conquistó. but it conquered me. Me conquistó It conquered me porque ya yo no tengo que caminar en maldición. because I no longer have to walk in a curse Porque pago un precio. because he paid a price. Yo te garantizo I guarantee que si tú eres conquistado por el amor de Dios, that if you are conquered by God's love, todo lo que tú haces everything that you do será will prosperado. be prospered. No importa la circunstancia que tú estés viviendo. Regardless of the circumstances you're living Tú in, tendrás una palabra. you will have a word, Tú tendrás una you will imaginación. have an imagination, Que eso no será por eternidad. that will be for Que eso va a ser un eternity, proceso. that will be a Y process, que algo mejor va a venir. and that something greater is going to Porque come. has sido conquistado Because you have been por el amor conquered de Dios. by God's love, Por el amor de Dios. by God's love. Cuando hablamos de conquista, When we speak of conquest, mira lo que dice el diccionario. look at what the dictionary says. Conquista es el acto Conquest is the act y el resultado de conquistar. and the result of conquering. Wow. Qué profundo. Wow, how profound. Me dejó igual. It left me the same. Pero mira lo que dice más adelante. But look at what it says. Obtener algo Obtaining something a través de la habilidad, through the ability, el sacrificio through sacrifice, o la or violencia. through violence. Una conquista A conquest es aquello que se consigue is that which is obtained después de superar after overcoming ciertos obstáculos. certain obstacles. En otras palabras, ir a conquistar In other words, going to conquer, no es color de rosa. it's not all rose-colored. Y cuando hablo de conquistar, And when I speak of conquering, es todo aquello it's everything que tú deseas y anhelas that you desire and wish for en el reino. in the kingdom. En el reino. In the kingdom. Habilidad, Ability, sacrificio sacrifice, y violencia and violence son elementos de are conquista. elements of conquest. La habilidad Ability es el don. is a gift. Dios te da un don. God has given you a gift. Te da dones He gives you gifts para que puedas conquistar. so that you may conquer. El sacrificio Sacrifice, ya Él lo hizo. he already did it. La violencia And violence es el momentum. is the momentum. Es el momentum. It's the momentum. Es el impulso. It's the momentum. Es el tú ser conquistado por el amor de It's Dios. you being conquered Porque by no hay God's otro love. que te pueda impulsar Because no one else que can no give sea you el that amor de impulse. Dios. That is not God's love. Si no hace las cosas con amor, If you do not do things con with una love, motivación correcta, with the correct motivation, no hay momentum. there is no momentum. No hay momentum. There is no momentum. Porque entonces sería una motivación personal. Because then it's a personal motivation. Pero todo lo que tú haces, But everything that you do, lo haces a través de you Cristo. do it through Christ. El amor encarnado, And love incarnated. la conquista es segura. And the conquest is sure. La conquista es segura. Conquest is sure. Mira lo que dice Efesios Look at what it says in Ephesians 2:10.
2:10. Porque somos hechura suya, Because we are his likeness, creados en Cristo Jesús, created in Jesus Christ para buenas obras. for good works, Para buenas obras. for good works, Las cuales Dios preparó. which God prepared. No que las va a preparar. Not that he's going to prepare Ya them. Él preparó He already prepared de antemano beforehand para que anduviésemos en so ellas. that we may walk in them. Otras palabras, In other words, Dios God, lo que desea what he desires es que tomemos nuestro impulso, is that we take our momentum, tomamos el reconocimiento del amor de Dios hacia nuestras vidas we take the recognition of God's love y in esa our life, motivación de amor and that motivation of love nos haga caminar make us walk por lo que ya Él preparó. by what he already prepared. Es por fe, It's by faith. es una fe It's obediente. an obedient faith. Entonces yo estaba buscando un ejemplo bíblico, So I was looking for a biblical example nuevo testamentario. in the New Testament. Y usted sabe que Jesús sanó a muchos. And you know that Jesus healed many. Pero hubo una historia But there was a story que fue that was de un ciego of a blind man que Jesús that Jesus lo sanó con lodo healed him with mud y saliva. and saliva. Hostia, Okay. pero eso lo dice la Biblia. But the Bible says that Que él escupió en tierra, he spit on the ground, tomó lodo he took mud, y se lo untó en los ojos. and he put it on his eyes. Y lo envió And he sent him a un estanque to the well llamado Siloé called Siloam para que se lavara so that he would wash y él recibiera la vista. and he would receive his sight. Lo voy a leer. I'm going to read it. Esto está en capítulo 9. That is in chapter 9. No lo voy a leer completo porque la historia es muy larga, I'm not going to read it completely because that story is long, pero lo suficiente but enough para probarle que lo que estoy diciendo es cierto. to prove to you that what I'm saying is true. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento As he went along, he saw a man blind from birth, y le preguntaron sus discípulos and diciendo, his disciples asked him, saying, Rabí, Rabbi, ¿quién pecó? who sinned, ¿Este this man o sus padres? or his parents, Para que haya nacido ciego. so that he was born blind? Respondió Jesús, Jesus answered, no es que pecó este it's not that he sinned, ni sus padres, nor his parents, sino para que las obras de Dios but this happened so that the works of God se manifiesten en él. might be displayed in him. Me es necesario It is necessary hacer las obras del que me envió. to do the works of he who sent me. Entre tanto, And meanwhile, que el día dura. as the light endures, La noche viene cuando nadie puede trabajar. the night is coming when no one can work. Entre tanto que estoy en el mundo, While I am in the world, luz soy del mundo. I am the light of the world. Dicho esto, After saying this, escupió en tierra he spit on the ground, e hizo lodo he made mud con saliva with saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego and he put the mud on the man's eyes. y le dijo, And he said, ve a lavarte en el estanque de Siloé, go wash yourselves in the pool of Siloam. que traducido es enviado. And translated, it means sent. Fue entonces y se lavó So the man went and washed y regresó viendo. and came home seeing. Eso está en Juan capítulo 9. That is in John chapter 9. Pero mira lo que dice Jesús. But look at what Jesus says there. Es necesario que yo camine en las obras del Padre. It's necessary that I walk in the works of the Father. Ya esa obra estaba hecha. And that work was already done. Él tenía que ir a hacerlo. He had to go and do it. Él tenía que manifestar el amor de Dios. He had to manifest God's love. Entonces le están preguntando, So they're asking him, porque el ser humano es así. because human beings were like that. Mira quién pecó, Look, who sinned para que él esté así. so that he was born blind? Porque el judío Because the Jew, tenía por costumbre as a custom, que aquel que estaba en una situación adversa that when they saw someone in an adverse era porque estaba en situation, pecado. it was because they were living in sin. Pero yo te puedo decir un secreto. But I can tell you a secret. Si tú me dices If you tell me la necesidad que tú estás pasando, the need that you're going through, yo sé I know que en nombre de Dios that the man of se va a God, manifestar en tu that the vida. love of God is going to manifest Si in tú your estás life. enfermo, If you're sick, se manifiesta Jehová Rafa. Jehovah Rapha Si tú manifests. necesitas justicia, If you need se justice, manifiesta Jehová Tisidkenu. Jehovah
Tsidkenu Si- manifest. Si tú necesitas If you need provisión, provision, Jehová Jireh se va a manifestar. Jehovah Jireh manifest. Porque Dios quiere Because God wants ayudarnos. to help us. Pues entonces Él le dice a ellos, So then he says to them, no lo miren de esa manera. don't look at him in that way. Es que Dios se quiere manifestar. It's that God wants to No manifest. importa el proceso It doesn't matter the que tú estés process pasando. that you're going through. Si tú miras If you see al lugar correcto, to the correct place, Dios ha de manifestarse. God will manifest. Así que no te escondas So do not hide en medio de la situación in the adversa. midst of adverse situations. Clama a Jehová Cry out to God y Él te va a and responder. he will answer. Él te va a He responder. will answer. Él te va a dar una salida. He will give you an exit. Pablo decía Paul would say que junto a la prueba, that alongside with the Él te da una trial, salida. he gives you the exit. Pero esa salida But that exit es para que veas la entrada. is so that you see the entrance. No te quedes mirando hacia atrás. Don't stay looking back. Imagínate un buen futuro Imagine a good future para ti y para tus hijos. for you and for your children. Dios está dispuesto. God is willing. Pues yo viendo esta historia, So as I was looking at this story, yo vi unos elementos proféticos. I saw some prophetic elements. Ya los que me han visto ya predicar y enseñando, Those of you that have watched me preach and yo teach, llevo en esa historia I see in that story, más de 3 meses. I've been in it more than 3 months. Porque yo le dije al Señor, Señor, hay algo más que un tal lodo. Because I said, Lord, there's more than just putting Y mud saliva. and saliva. Él actuó como profeta, He acted as a prophet, no como maestro, not as a teacher, pero como profeta. but as a prophet. Usted sabe que Jesús You know that Jesus, actuaba en diferentes ministerios. he acted in different A ministries. veces maestro, a veces profeta. Sometimes teacher, prophet. Esta vez This time, hizo un acto profético. he did a prophetic act. Y yo le estaba preguntando al Señor, And I was asking the Lord, ¿pero por qué lodo? why mud? Why? Okay. Y llevaba como 3 meses. And I had been in it for 3 months. Porque en cierta ocasión él sanó un ciego, Because on certain occasion, he healed a blind man, otro ciego, another blind man, solamente escupiéndolo a los ojos. just spitting in his eyes. Y yo hago eso aquí, If I do it here, ustedes se van a escandalizar. you're going to be scandalized. Sí, Yes, eso fue lo que hizo Jesús cuando caminó. that's what Jesus did when he walked. Él hizo algo diferente He did something different. que los judíos no estaban acostumbrados. And the Jews weren't accustomed to Por it. eso fue que lo llevé a Josué. That's why I took you to Joshua. Que el camino que iba a caminar Josué That the path that Joshua was going to walk in iba a ser diferente al que caminó Moisés. was going to be different than the one Moses walked in. Con Moisés pasaron en seco, And with Moses, they went dry. pero con Josué los sacerdotes se tuvieron que mojar los pies. But with Joshua, the priests had to get their feet wet. Moisés usó la vara, Moses used the rod. Josué usó Joshua used la presencia. the presence. Para este tiempo For this time, no basta el regalo, it is not enough the gift. no basta la vara. And the rod is not enough. Tú tienes que cargar You presencia. have to carry presence. Tú tienes que cargar You have to presencia. carry presence. Tú tienes que mojarte los You pies. have to get your feet wet. Tienes que tener una fe emuná. You have to have Una an fe faith, obediente. an obedient faith. Pues eso fue lo que pasó con ese ciego. That's what happened with that blind man. Le dio instrucciones. He gave him instructions. Vete Go y lávate and wash yourself en el estanque de Siloé. in the pool of Siloam. Habían otros estanques. There were other pools. Estaba Bethesda There was Bethesda con los 5 pórticos. with the 5 portals. ¿Usted se acuerda aquella historia del paralítico? You remember that story of the paralyzed man? Eso lo dice Lucas. And that's in Luke. Eso no lo dice Juan ni Mateo. That's not in John nor in Matthew. Porque Lucas era médico. Because Luke was a doctor. Pero ese estanque de Bethesda But that pool of Bethesda era más para los griegos. was more for the Greek. El hebreo, el judío, The Hebrew, the Jew, no le interesaba mucho was not interested too much Bethesda. in Bethesda. Por eso Jesús That's why Jesus intervino en ese paralítico. intervened in that paradigm. ¿Por qué tú esperas por ese estanque? Why do you wait by that pool?
Jesús lo sanó. and Jesus healed him. Volviendo a la historia, Going back to the story, yo estaba viendo los dos escenarios I was looking at both y scenes, Jesús escupió and Jesus spit a este this one, y en este escupió en and tierra on this one he spit on the ground, y los dos fueron sanados. and both were healed. Yo estaba buscando, pero ¿por qué? And I was looking as to why. Lo que pasa es que el que él escupió solamente, What happened is that the one that he only spit on, él no era ciego de nacimiento. he was not blind from birth. No era ciego de He nacimiento. wasn't blind from birth. Porque él pudo decir, Because he was able to say, yo estoy viendo a las personas como árboles. I see the people like trees. En otras palabras, él había visto In árboles. other words, he had seen trees before. Y Jesús tuvo que orar otra vez. And Jesus had to pray again. Sin embargo, However, this la one, Biblia dice the Bible que él era says ciego de nacimiento. that he was blind from birth. Y tuvo que llevarlo al principio And he had to take him to the beginning de donde se formó. of where he was formed. El primero necesitaba solamente el DNA. The first one only needed the DNA. Pero el otro que era de nacimiento, que But vino imperfecto, The other one that came from birth, Jesús tuvo que imperfect, llevarlo al he Génesis had to take him to y Genesis formarlo. and form him, Formar sus ojos form his eyes para que pudiera ver correcto. so that he could see correctly. Pero no tan solo ahí. But not just there. Lo llevó He took him y le dijo, and he said to him, vete al estanque go to the pool de Siloé, of Siloam, que significa which means enviado. sent. Le estaba haciendo una comisión, He was giving him a commission, pero una comisión para la conquista. but a commission for the conquest. ¿Por qué para la conquista? Why for conquest? Seguía yo estudiando. I continued Pero ¿y studying. por qué lo envió a Siloé? Why did he send ¿De him to dónde Siloam? sale ese estanque? Where does that pool ¿De come dónde from? sale esa agua? Where does that water ¿Pero come por from? qué? Why? Si él tiene el poder. Because he has the power. Ese estanque That pool venía de un túnel came from a tunnel que fue creado por el rey Ezequías that was created by King en el Hezekiah Antiguo Testamento. in the Old Testament. Y venía And it came de un nacimiento from a birth por un arroyo, by a creek el principio, in the beginning, que se llamaba which was called Torrente de Gijón. Torrent of Gihon. Y ahí venía toda esa agua. That's where that water came El rey from. Ezequiel hizo un túnel And the King Hezekiah made para a tunnel proveer agua dentro de to Jerusalén. provide water in Jerusalem, Para que Jerusalén, so that las Jerusalem, personas no tuvieran que salir a buscar so agua. people didn't have to go out and look for Como water. ahora que el Like now. acueducto no lleva agua a las casas. Pues ellos hicieron un túnel. So they made a tunnel. Pero yo le voy a decir algo. But I'm going to tell you something. La historia dice The story says que David, para conquistar Jerusalén, that David, in order to conquer tuvo que Jerusalem, entrar por ese túnel. had to enter through that tunnel. Porque Jerusalén Because Jerusalem se conocía was known como Jebús. like Jebus. Porque los que habitaban en Jerusalén eran Because los jebuseos. Those that were in Jerusalem were from Jebus. Y cuando David fue proclamado rey y quería volver a conquistar las tierras And- para su pueblo, And when David was proclaimed king and wanted to conquer the lands, usó ese túnel, he used that tunnel, usó esa agua he used that water para la for conquista. the conquest. Y mira lo que dice la historia. And look at what the story Los says. jebuseos chantajearon a David The people from Jebus, Y- they y bribed David, y le dijo, and they said, tú no vas a poder entrar a mi ciudad a conquistarla, you won't be able to enter my city to conquer ni tan it. siquiera los cojos, Not even ni los ciegos the blind de tu pueblo podrán conquistar esta ciudad. from your people will be able to conquer Y David, it. que era valiente, And David, since he was le courageous, dijo a uno de sus he valientes, said to some of his el que courageous se meta men, por ese túnel the one that goes through that tunnel y conquiste a and Jerusalén, conquers Jerusalem, lo primero que va a hacer first thing you're going to do es matar los ciegos is kill the blind y los cojos and the ones that are de los paralyzed enemigos. from our enemies. Y fue Joás. And Joas went. El gran valiente Joás fue el que conquistó The great a Jerusalén. courageous Joas was the one that conquered Jerusalem. Pero ¿por qué le quiero enseñar esto? But why do I want to teach you this? Porque cuando Dios da instrucciones, Because when God gives instruction, nosotros no vamos a entender quizá
todo el panorama. We probably won't understand all of it. ¿Usted cree You believe, que Josué entendía do you think that todo el Joshua panorama para conquistar understood Jericó? everything to conquer Jericho? ¿Usted cree que el ciego Do you think that the blind man entendía lo del lodo, understood the mud, el de enviarlo a lavarse allá? and in sending him to wash himself over there? Era un acto It profético. was a prophetic act. Él solamente caminó una fe obediente. He only walked in an obedient faith. Él solamente estaba conquistado He was only conquered por Jesús. by Jesus. Él ponía la esperanza en Jesús. He placed his hope in Él Jesus. seguía la instrucción de He Jesús. followed Jesus' instructions. Y esa fe en Jesús That faith in Jesus fue lo que movió was what moved su sanidad. his healing. Fue lo que movió. It was what moved. Pero usted sabe que después que fue sanado, But do you know that after he was healed, te dije I told you que conquista that conquest tiene obstáculos. has obstacles. No fue tan sencillo. It wasn't as simple. Él recibió He received su sanidad, his healing, pero ahí es que vienen los obstáculos. but that's where the obstacles Yo no come sé in. si usted ha recibido una I palabra don't know if you've received a word, y después de esa and palabra, after that word, inmediatamente immediately, el infierno se para de frente. hell stands in front of you. Yo no sé si eso me ha pasado a mí. I don't know if that's happened Nada más. to me only. Me dan una They palabra give me a word, y al otro día and the next day, veo todo lo contrario I see everything de lo que se contrary desató. to what was released. Sabe que el ciego, Do you know that the blind man que ya no era ciego, that was no longer blind, los fariseos, the Pharisees, los religiosos, the religious people, como no entendían lo que estaba pasando, because they didn't understand what was going on, dijeron que Jesús era pecador, they said that Jesus was a sinner, que no era posible that it was not possible, que ese ciego era ciego de nacimiento. that he was blind from birth. Empezaron a investigar. And they started to investigate. Los vecinos The neighbors decían, would say, no estamos seguros. we're not sure. Estaban escépticos. They were skeptical. Lo que hace la persecución, What persecution does, te mueve convicciones. it moves Porque si conviction. tú sabes que nació ciego, nació ciego. Because you know he was born blind. Pero los vecinos comenzaron a negar. But the neighbors started Algunos to deny. decían sí, otros decían que no. Some said yes, some said no. Estaban los vecinos, The neighbors estaban los papás del ciego. and his parents were Los there. fariseos fueron detrás de los padres The- del ciego. The Pharisees went after the parents. Mira, Look, tu hijo era ciego de nacimiento. was your son born blind? Sí, Yes. pero ¿quién lo sanó? So who healed him? Pregúntale a él. Ask him. Ya él está grande. He's already of age. Pero tú sabes por qué le dijeron pregúntale a But él. you know why they said to ask him? Si usted lee la historia lo va a averiguar. If you read the story, you'll find out. Pero yo se lo voy a dar de gratis. But I'm going to give it to you for free. Porque tenían miedo Because they were afraid que los fariseos that the Pharisees lo sacaran o lo excomulgaran would expel them de la sinagoga from the synagogue por hablar de Jesús. because they were talking about Jesus. Y ya tenemos los vecinos, But we already have the neighbors, tenemos los padres we have the parents, y tenemos los fariseos and we have the Pharisees en contra de un milagro que ya estaba viéndose. against a miracle that was already being seen. Tú puedes haber tenido un milagro You may have had a miracle, y los obstáculos van a estar diciendo, and the obstacles are going to say, eso no es un milagro. that's not a miracle. Tú viéndolo, You're looking at it porque la duda because doubt, te inunda, it just floods you. te inunda. It floods you. Pero cuando tú eres conquistado But when you are conquered por el amor de Dios, by God's love, no importa it doesn't matter todo obstáculo que venga, what obstacle comes, tú sabes you know que vas a seguir hacia adelante. that you will keep moving forward. Vas a seguir You avanzando. will continue advancing. Cuando llegó el ciego When the blind man y los came, fariseos lo and tomaron the Pharisees took him, y le dijeron, and they said no to es him, posible que él te sane un día de reposo. it's not possible that he healed you on Es a un hombre Sabbath. pecador. He is a sinner. Él le dijo, He said to them, yo no sé si es pecador o I no. don't know if he's a sinner or not. Yo sé que antes yo era ciego I know that I was y blind, ahora veo. but now I see. Así lo dice la That's Biblia. what the Bible says.
Yo no sé si usted puede decir lo mismo, I don't know if you can say the same thing. pero hace 18, 19 años atrás But 18, 19 years yo ago, estaba ciego I was blind. y ahora yo puedo decir And now I can say que ahora yo veo. that I see. Cuando yo estaba inundado en el lodo, When I was flooded, when I was just rolled up in the mud, arrastrado en el pecado, dragging in sin, haciendo cosas indebidas doing things I shouldn't do, y no podía reconocer el amor de Dios, and I couldn't recognize God's love, y Él me rescató, and He rescued me, yo puedo decir I can say que antes yo no veía, that I was blind, pero ahora veo. but now I see. Ahora veo. Now I see. Yo fui conquistado I was conquered para conquistar. to conquer. Mira lo que pasa con el ciego. Look at what happens with the blind man. El ciego The blind man, lo sacaron de la they sinagoga, kicked him out of the synagogue. sacaron de la iglesia. They expelled him from the church. En aquel tiempo eso era la iglesia. And back in those days, that was the church. Porque él decía que Jesús lo sanó. Because he said that Jesus healed him. Porque Jesús hacía Because Jesus did cosas things que no se habían visto antes. that had never been seen before, Que no se habían visto antes. had not been seen before. Pues lo sacaron. They kicked him out. Cuando Jesús se enteró When Jesus found out que había pasado con el ciego, what had happened to the blind man, Jesús lo buscó. he looked for him. A veces decimos, Sometimes we say, pero ¿por qué yo me siento tan rechazado? why do I feel so rejected? Es que Jesús quiere Is that Jesus wants encontrarse contigo. to have an encounter with you. Cuando Jesús se enteró que estaban rechazando al ciego, When Jesus found out that they were rejecting the blind man, lo voy a leer. I'm going to read it. Dice, oyó Jesús It says that Jesus heard que la habían expulsado they had expelled him, y hallándole, and finding him, le dijo, he said to him, ¿crees tú do you believe en el Hijo de Dios? in the Son of God? Respondió él y dijo, He answered, ¿quién es? who is he? Es una fe ciega. It's not a blind faith. Él preguntó, He asked, ¿quién es el Hijo de Dios? who is the Son of God? Tú no le puedes decir amén a todo. You cannot say amen to everything. El ciego había recibido la vista, He had received his sight, pero a quien vio fue el profeta. but who he sent was a prophet. No vio al Hijo de Dios. He did not see the Son of God. Y Jesús le enfrenta y le dice, And Jesus in front of him said, el ciego le pregunta, ¿quién es Señor para que crea en él? the blind man asked him, who is he, sir, so that I may believe in him? Le dijo Jesús, Jesus said, pues le has visto well, you have now seen y el him. que habla contigo, And in fact, él es. he is the one speaking with you. De profeta, As a prophet, de sanador, from healer, Jesús se le presentó Jesus presented como himself el Hijo de Dios. as the Son of God. Y el presentarse como Hijo de Dios And presenting himself as the Son le of está God, diciendo, he is saying to him, yo soy Dios. I am God. Y hubo una fe creciente y constante en el ciego, And there was a constant and growing faith in that blind man. porque de recibir la sanidad, Because from receiving his healing, confesó he confessed que él era el Hijo de Dios. that he was the Son of God. Y esa es la confesión And that is the que confession nos lleva a nosotros that takes us a conquistar. to conquer. El tú creer And you believing que Jesús that Jesus es el Hijo de Dios, is the Son of God, es el Hijo de Dios. that he is the Son of God. Quiero terminar con esto. I would like to end with this. La pregunta sería, The question would be, ¿qué tiene que ver what does it have to do? el impulso, Momentum. el momentum Momentum con para ir a conquistar? to go and conquer. Tenemos que tener We have to have la motivación correcta. the correct motivation. La motivación correcta para The- ir a The conquistar. correct motivation to go conquer. Y eso es el amor de Dios. And that is God's love. Y si tú no tienes el amor de Dios And if you do not have God's love, y tú no has reconocido el amor de Dios, and you haven't recognized God's love, solamente you only quieres buscar
want to look un recurso for a resource para arreglar tu problema. to fix your problem. Cuando la Biblia dice, When the Bible says, buscad primeramente seek first el reino de los cielos, the kingdom of God, y esa necesidad and that need será añadida. added upon. Otras palabras, In other words, si nosotros buscamos a Dios if we look for God en espíritu y en verdad, in spirit and in truth, lo adoramos, and we worship Him, entendemos sus preceptos we understand His commandments, y queremos vivir en ellos, and we want to live in them, no es nuestra fuerza, it is not our strength, sino lo que hizo Cristo. but it's what Christ did. Yo no estoy diciendo que vamos a ser perfectos, I'm not saying that we're going to be perfect. vamos a fallar, We are going to fail, pero un corazón con la motivación correcta but a heart with the correct motivation nos hace humillarnos makes us humble y ourselves decirle al Señor, fallé, and say to the Lord, I failed. necesito que me levantes, I need you to lift me up porque hay cosas que hay que hacer. because there's things I have to do. Así como Siloé, Just as Siloam, y estoy profetizando, and I am prophesying, así como Siloé, just as Siloam, donde fue enviado el ciego where that blind man was sent, y venía ese río and that river came de el torrente from the torrent de Gihón, of Gihon, que era un arroyo. that was a creek. Cuando se habla de arroyo se habla de principio. When we speak of creek, we speak of beginning. Y cuando se habla de Gihón, When we speak of Gihon, podemos ir al Génesis. we can go to Genesis. Es el segundo río It's the second river que habla speaks, Moisés, that Moses speaks, que rodeaba that surrounded. la tierra de Cus. Otros lo conocen como Etiopía. Others know it as Ethiopia. Y Edén significa delicia. And Eden means delight. Con eso en fundamento, And with that foundation, yo quiero decir I want to say que el nuevo comienzo that new beginning saldrán aguas will flow waters, salutíferas que van a arropar waters that will embrace naciones, nations, naciones, nations, naciones. nations. Quizás Maybe no lo vamos a entender we will not understand cómo Dios lo va a hacer, how God's going to do it, pero no nos toca saber el cómo. but we don't have to know the how. Nos toca caminar We have to walk en lo que Dios quiere hacer. in what God wants to do, Ser conquistados to be conquered primero por esa agua, first by that water, ser sanados be healed interiormente, internally, emocionalmente, emotionally, para nosotros ser como el ciego. so that we may be like that blind Yo man. recibí sanidad, I received pero Él healing, me está enviando. but He is sending Él me me. está enviando He is sending me para que otros sepan so that others may know que aquí hay aguas that there salutíferas, is water here that que aquí va a haber sanidad. that there will be healing here. Somos conquistados We are conquered para conquistar. to conquer. No perdamos el impulso. Let's not lose our momentum. No perdamos el momentum. Let's not lose our momentum. Dios God está obrando. is working. Cuando el pueblo estaba clamando When the people were crying out en Egipto in Egypt porque estaban siendo perseguidos, because they were being persecuted, ellos se sentían que nadie lo they escuchaba. felt like no one listened. Pero Dios estaba bregando con su libertador, But con God Moisés. was dealing with their liberator Moses. No te creas Do not think que aunque te sientes ignorado, that even though you feel Dios no ignored, está trabajando con tu problema. God isn't working with your Dios problem. está trabajando con tu God solución. is working in your Pero solution. no te cuesta a ti saber cómo, But you don't have to know sino the que how, Él sí lo va a hacer. but that He is going to Él do lo it. va a hacer. That He is going to do it. Él es fiel He is faithful y verdadero. and He is true. No es hombre para que He is not a mienta, man that He should ni lie, hijo de hombre para que se nor a arrepienta. son of man that He Tu changes his sanidad mind. Your healing Está hecha. is done.
Tu prosperidad Your prosperity, está hecha it is done en Cristo, in Christ en la cruz. on the cross. Por eso Josué se paró en la cruz. That's why Joshua stood Se on the paró cross. en Sitín. He stood in Sittim. Ahora sí yo puedo conquistar. Now I can conquer. Ahora sí reconocí las espinas Now I did recognize que the fueron thorns puestas en la mente de that were Cristo. placed on Jesus' head. Nuestra mente fue Our transformada mind was transformed para conquistar. to conquer. Vamos a ponernos en pie. We're going to stand. Si hay alguien aquí If there is someone que here quiere renovar votos con el Señor, that wants to renew your vow with God, que reconoce, that que recognizes necesita reconocer that you need to recognize que Dios es un Dios de pacto, that God is a God of covenant. que es un Dios de pacto, He is a God of covenant. puede pasar al You frente. may come. Yo puedo ayudarte a orar. I can help you pray. Y si hay alguien enfermo, And if there is someone here that is sick, puede pasar al frente. you may come. Vamos a orar We're going to pray porque Dios sigue sanando. because God keeps healing. Ya esa sanidad fue llevada en una cruz. And that healing was already taken on a cross. Fue llevada en una cruz. It was taken already on a cross. Lo que nos cuesta es caminar en ella, What is difficult is to walk in it, caminar en la sanidad. to walk in the healing. Le damos gracias a Dios We give thanks to God por Wanda, for Wanda que pasó al frente. that came. ¿Cuántos aman a Wanda? How many love Wanda? Amamos a Wanda. Vamos, extienda su mano hacia acá. Extend your hand here. Vamos a orar por Wanda. We're going to pray for her. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Dios ha sido bueno. God has been good. Antes de ir me voy a dar un principio. Before we leave, I'm going to give a principle. Usted sabe You know que antes de la paz that before peace, no hay paz y no hay guerra. there is not peace without war. No hay sanidad There is no healing. y no hay enfermedad. There's not an illness. No hay prosperidad There is no prosperity. y no hubo una bancarrota. There wasn't bankruptcy. Lo que le quiero decir What I'm trying to say es que Dios se manifiesta is that God manifests en medio de tu caos. in the midst of your chaos. Que Dios quiere sacarte
But because God wants to take you out de un lugar of a place, de desesperación desperation, a un Edén, to an Eden, a un lugar de delicia. to a place of delight. No hay que llegar al cielo We do not have to get to heaven para estar caminando to be walking en paz in peace y en tranquilidad. and in tranquility. Porque si fuera así, Because if that were so, that was so, ¿para qué Dios why would God le dio a los hijos de los hombres give the children of man? la tierra? Dios quiere que camines en plenitud. God wants you to walk in fullness. La manera de caminar en plenitud And in the way of walking in fullness es caminando en fe, is walking in faith, obediente, obedient. y que sean bendecidos. So be blessed. Usted que está allá en su casa, You that are at home, camine walk en una fe in obediente. an obedient faith. Y yo sé And I know que Dios le va a prosperar. that God will prosper. Sean bendecidos, Be blessed. salgan a sus casas